हेलो दर्शक बंधु केमिति अछंती आशा करुछि सुस्थ सबल शांति रे थिबे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी बहुत स्पेशल तथा इमोशनाल हेबार अछि कहीं आम एमिति देश संपर्क में रोचक तथ्य देवाकू जाउछु जहा केबे भारतर अंश थिला। आमे साथी रे लड़ी इंग्रज मानकठू स्वाधीन पाइथिले मात्र कहार नजर पथे दुई भाई ऊपर पड़गला जो कारणरू आम रास्ता अलग होगला। दर्शक बंधु एते भी इमोशनाल हेबार नाही। साधारणतः जो देश सहित आम देशर क्रिकेट मैच खेला कले सारा विश्व नजर ता उपरे पड़ी रुहे। हुए तो आपण बुझी सारी आमे क्यों देश संपर्क में कहूँ आम पड़ोसी देश पाकिस्तान। ताले आपण आपणक लगेज रे कपड़ा भर्ती कर पकांतो मो ओडिशा बाइक रे नहीं जाउछि पाकिस्तान रो यात्रा को। पाकिस्तान जार ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दर्शक बंधु पाकिस्तान रो नाम मध्य दुईटी शब्दर मिश्रण गोटे हेउछि पाक जार अर्थ पवित्र एवं स्थान जहाँ सूचाए कि एक स्थानर नाम को जार समाहार रे पाकिस्तान एक पवित्र स्थान जहाँ मते बोधे लागेनि। पाकिस्तान आयतन रे पृथ्वीर 33तम एशियार 9म तथा दक्षिण एशियार द्वितीय बृहत देश जार समुदाय आयतन 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान तार बॉर्डर शेयर करे ईरान अफगानिस्तान चाइना इंडिया एवं अरेबियन सी सहित। पाकिस्तान रो समुदाय जनसंख्या प्राय 24 कोटी। जेहेतु पाकिस्तान मुसलमान बहुल राष्ट्र तेणु एठारे 96.5% इस्लाम 2.1% हिंदुइज्म 1.3% क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन 0.1% रही। दर्शक बंधु फुटबॉल रो सबुठारु अधिक रप्तानी हुए पाकिस्तान रे। जदि आपण भाबुछंती पाकिस्तान टू विभिन्न देश को फुटबॉल खेलाड़ी चाहती ताले हुए तो आपण टिके हसी पारंते कहीं फीफा रैंक लिस्ट रे देशर नाम नेपाल टू मध्य कम रही। मात्र पाकिस्तान को एमिति बदनाम करबा भी ठीक नुहे कहीं पाकिस्तान टू ही दुनिया को प्राय 80% फुटबॉल बॉल रप्तानी हुए। दर्शक बंधु पाकिस्तान रो राजधानी इस्लामाबाद मात्र पाकिस्तान रो बड़ तथा अधिक जनसंख्या विशिष्ट सहर कराची। दुनियार सबुठारु लंबा तथा पहाड़ मध्य दे बन जाइथिबा हाईवे एई पाकिस्तान रे देखा जाए जार नाम द काराकोरम हाईवे। 1300 किलोमीटर हाईवे टी पाकिस्तान रो चीन को जोड़ाए तेणु रास्ता रे गाड़ी चलैबारे एक अलग अंदाजा थाए। तदिपाई बोधे एठाकार यंग जेनेरेशन हॉलिडे रे एही रास्ता को निजर ड्रीम बनै दियंती। जदि पाकिस्तान आछंती आ सेठाकार खाद्य खाई नांती ताले यार माने बा कोन। जदि आपण नॉनवेज प्रिय ताले पाकिस्तान रे आपणकर सुनेबे सुहागा। पाकिस्तान रे नॉनवेज खाइबारे बहुत नुआ नुआ आइटम मिले सेदिपाई बोधे पाकिस्तान रो नेशनल डिश निहारी। दुनियार सबुठारु उच्चा एटीएम एई पाकिस्तान रे अछि जहा हुंजा फैली रे लगा जाइछे जार उच्चता 4,693 मीटर। यह 2016 रे पाकिस्तान नेशनल बैंक द्वारा लगा जाइथिला। दर्शक बंधु पाकिस्तान रो झियो माने देखिबाकू जेमिति अट्रैक्टिव सेमानक नेचर मध्य भल होइथाय किंतु सेमानकू अधिक स्वाधीन मिले नाही जो कारणरू सेमाने आज भी निज अधिकार पय संघर्ष करंती। एटारे शिक्षार हार 72% जो मेल लिटरेसी रेट 81.22% होइथिबा बेले फीमेल लिटरेसी रेट 54.71%। आजिकली पाकिस्तान रो भलो सांग चीन देखा जाए। हाँ सही चीन जार अवदान पाई आमे 2 वर्ष पर्यंत काम धंदा बंद कर देइथिलो। चीन रो करजर समुद्र तले पाकिस्तान एमिति डूबी जाइछि जे पाकिस्तान चाहिले भी उठी पारिबनी। एमिति रे पाकिस्तान रो लुके हेई थांती जे एते साधा सीधा जो कारणरू तांको बेस्ट फ्रेंड देई दियंती तांको धोखा। कोरोना समय रे पाकिस्तान चीन ठू मास्क मगैथिला मात्र मेड इन चाइना ही होइथाय अर्थात चीन पाकिस्तान को A95 मास्क कही यूज होइथिबा अंडरवेयर कपड़ा रे मास्क बनै दैथिला जैसे समय रे पूरा पाकिस्तान मीडिया रे हेडलाइन बनी जाइथिला। दर्शक बंधु पाकिस्तान ही दुनियार सबुठू प्राचीन सभ्यता मानकर ध्वंसावशेष देखिबाकू मिले जार नाम मेहरगढ़ जहाँ 7000 BC पूर्व स्थापित होइथिला। पाकिस्तान न केवल तार संस्कृति तथा परंपरा को नहीं सारा विश्व में परिचित
ତାହା ନୁହେଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତଥା ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଲିଉଡ ସେତେ ସମ୍ମାନଜନକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଲିଉଡର ପୋଷ୍ଟର ସବୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ବଲିଉଡରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଳସା ଦେଖନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନ ଝିଅଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଏହି ଉର୍ଦ୍ଦୁ କାରଣରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଏକ ଦେଶ। ଏକଥା 1971ର। ସେ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଫୋର୍ସ କରାଯାଉଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଆପଣାଇ ନେବାକୁ। ମାତ୍ର ସେଠାକାର ଲୋକେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମାନୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଆମ ଭାରତ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ଭାଷାର ବଳ କେତେ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୋଧେ ଆମ ସମାଜରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ତଥା ମ୍ୟାରେଜରେ ନୂତନ ବଧୂ ଏମିତି ସଜା ହେଉନଥିବ ଯେମିତି ଏଠାକାର ଟ୍ରକକୁ ସଜବାଜ କରାଯାଏ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, କୌଣସି ନବବଧୂ କନ୍ୟାଠୁ କମ୍ ଦିଶାଯାଏନି, ଯାହାର ବିଚିତ୍ର ରୂପ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ IPL ପରି ପାକିସ୍ତାନର PSLକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ ବଛା ବଛା କ୍ରିକେଟର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ PSLକୁ IPL ଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାଣି ତ ପାଣି, କ୍ଷୀର ତ କ୍ଷୀର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସଙ୍ଗ ଖରାପ ଥିବ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେହି କାରଣରୁ ବୋଧେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାହାରରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନଦାର ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନପାରେ। ଏଠାକାର କିଛି ସଂଗଠନ ଏହି ଦେଶର ମାହୋଲକୁ ଏତେ ବିଗିଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଓର ହୋଇ ବତେଇଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଜନ ତଥା ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତେଇବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତଥା ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରନ୍ତି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।